રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। 22 અને 23 મેના રોજ વરસાદની આગાહી થઈ છે, જેમાં અમરેલી અને ગીર સોમનાથ સાથે જ નવસારી, ડાંગ અને વલસાડમાં પણ વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। એટલું જ નહીં, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં પણ વરસાદ રહેશે તેવી શક્યતા છે। 22 મેથી ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી થઈ છે। 23 મે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઘણા એવા પંથકો છે જ્યાં માવઠાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, તેની અસર વર્તાઈ શકે છે। પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય બની ગયું છે અને 2 દિવસ વરસાદની આગાહી થઈ છે। 22-23 के लिए इक्का दुक्का स्थानों में हल्का से मध्यम में गर्जना के साथ बारिश का संभावना रहेगा। मेनली जो डिस्ट्रिक्ट 22 तारीख को हम दे रहे हैं, गीर सोमनाथ, अमरेली, दीव, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, डांग के लिए दिया गया है। और जो डे 23 तारीख को 23 मई को लिए दिया गया है, सेम डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके साथ सौराष्ट्र कच्छ में भावनगर ऐड होगी और जो दक्षिण गुजरात में तापी डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड होगी। उसके आगे मौसम शुष्क रहेगी 24 से लेकर 27 मई तक। और जो अधिकतम तापमान है, तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा अगले 7 दिन तक, लेकिन तो हल्का सामान्य सा गिरावट का संभावना रहेगा। कोस्टल 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। कोस्टल क्षेत्र में अभी जो पवन का दिशा रहने का स्थिति रहेगा, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा।